Asini rohama dihamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita saluhutna. Damang dainang di pertanyaan tabor nginon masaringar hatani debata nagabe jamita nama rojahan tu buku Evangelium Lukas bidu 10 mamuka sian ayat sada sahak rodi ayat walu. Lukas bidu 10 ayat sada sahak rodi ayat walu. Manginang tajahama turpuki margati pasorin humulai hami sian ayat sada. Dungi di hatahoma tunasida upama sada. Pabuwa ikon toktong nasida martangiang nasotupa leba. Aroma dinasahuta panguhum sada dan dihari-hari debata jaladang dipardulihon jorma. Alai adongma dihutahi paropuan nama balu naro manopotiba nama dok Pitoriau maralohon aloki. Jadi dereng dang rikot rohana alai nama muse di bagasan rohana tutudo dan hari-hari debata jaladang parduliau di jorma. Alai hupitori nama baluon ala dineng yau atik beharo ibana maon muse manggariang yau. Dungi idol Tuhan ima kanihon kamu mapadok di panguhum na hiruki. Ia debata tungso pitoran nama akan pinilikna akan nama joibana arian dohok borngin tung pangirngiron nama dinasida Hudok marihamu magirama pitoranna nasira halai taga menjupang anak ni jormaima haposeau di tanohon di haroronai. ido sahatna dongan sahapor siaw na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus takasdo taboto ia na menjadi sorotan di jamita pertangyangat tabor nginon songon naidok ni ayat sadaina kin ima pabuwa ikot toktong martangiang dan jadi lebak yaraima tinebak manang ipola manang astuan ni turpukon. Jadi di patorang Yesus do hata marhite-hite upama lahu patorakon unang leba martangiang. Jangan lalai dalam berdoa kepada Tuhan. Jadi upama inakin nung ngatakas taida taringok tu nama balu dohot sada panguhum na geduk. Panguhum na geduk. Dia dua takas nikid di patorang di siate. Panguhum sada dang dihabiari di bata. Jala dang dipardulihon jolma. Jadi dinaro nama balu tu ibana mangalualuhon pangiduanna. Takas do di sini dok Pitoriau maralohon aloki. Ate. Damang dainan nakahado somal na nagabi perkara ni sada ina na mabalu. Molo konteks ni hala Israel. Biasa na ima dihabaluon na ido perkara na ate parkarona. Dia may molo adong tading-tadingan ni amatana babuy do gabi anak naima parkarona. Misalna danga pala berkeadilan si matua namanang haanggina tasahatot tiatianan ay molo adong anak na ikut dapotan do nangi sikat ni bapak na doi kan ido kan ido molo tajah di bilangan maaf imamat tolu Musa ipatorang do di sisudi alayom manguse molo suadong anak na nama beluon
Omma muse nagabe hudok majo borat porsuk hacit jeladangol situtu sitawononna. Pitor suarung biargana dia dupan ni masyarakat. Pitor so diperduli ho keluargana be. Syukur-syukur mulau budaya ni halak Yahudi, halak Israel, mulau dong dope anggini na mangalapi bandahian, ba uhumna doi, ba ditoruson din narupani di hitabata perong doi kan. Alai mulau suadong manguse. Nataboto takas songod dia sirut kan doh si matuan na si Naomi, doh anggiboru na si Orpai, ngirido na sida di na mate suami ni si Naomi, mate mo si anak na naduay, si malon do si Kilion, ba porsuk madi ay nasida. Dan adong tading-tadingan. Alay, adong dope kasus-kasus na asing, molot aja turpukon, didok do di si Pitoriau Maralohon Aloki. Maralohon Aloki. Berarti adong pertengkaran tentang sesuatu. Bisa saja tentang hutang piutang. Bisa saja tentang yang lain-lain. Alai gumodang do halak manang akapad de bisuk menafsir bahwa ini adalah songon naurok nakin na paduahuni perkara tentang keluarganya yang menelantarkan dia di mana dia belum memiliki keturunan ningom majorupania teh. Jala perlindungan hak ni akajanda ikonido na jumolo diperjuangkan seorang hakim. Ate, panguhum. Molarong misalnya dua halak namar parkaro, namangido pembela asian hakim, nasada nama balu, nasada nasoma balu, ikop parjolo doon, nama baluon. Ima, uhum ni halak Israel rupani i. Alay, panguhumope, ngaso sudat, naso marhaporsiaw, nagiduk, naso mabir bida Jahoba, jala naso parduli di dongan jolma. Ini manakin di bayan latar belakangna. Alai ala hajugulon ni nama beluon idahita amanginang. Ala hajugulon ni nama beluon dang marna masoho tibana, dang marna marna lebay bana mangidohot tu panguhumi. Pargeduk peibana, naso porsea, naso mabir bida Jahoba, jalan naso parduli do jolma, tongdo di bagasan hati kecil na gabe di oloido, gabe di bela do, gabe di odihod do, ima gabe di pitori do, ima nama balunakin. Ala ni jugulna. Nian anggo di rohana tutu ni nakikan tutu da kuhabiari debata jaledak parduli au di jolma alai hupitori nama baluon ala dineng-neng yau ati beharo iba namaon muse manggeriang yau dengan sungguh-sungguh ketika akan dihasiholi, akan diperjuangkan itu dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan getol, jugul, dihajugulhon. Hakim yang tidak benar sekalipun akan melembek hatinya. Di komparasihon, diperbandingkan Yesus may dohot debata. Tidak dia onom. Dungi tidak Tuhanima. Tangiho kamu mapadok ni panguhum na giduki. Iya debata. Langsung dikomparasihon dohot debata. Haru panguhum na giduk. Boydo luluh ate-atena maradopon akan namangido asa diodihon iya debata bohamu sema tung sopitoran nama akan napinilikna akan nama joibana rian doho borngin tung pangeron nama dinasida apakah Tuhan akan berlambat-lambat memberikan pertolongan yang begitu dibutuhkan oleh orang-orang yang dia kasihi? Apakah seperti itu? Imanan yang dohonon di Yesus diturpukon. Uroa gudang do hati hai dia do pi Yesus
Aka nagabe masohot marhaporsiaon, nagabe masohot martangiang, nagabe masohot di aka perjuangan-perjuangan yang sedang diupayakan, ala belum nampak hasil. Belum nampak. Dang tarida dope, guarna, dang martopi dope perjuangan nai, dang tarida dope nanggo hasilna. Alai, pitor masohot. Nah, tu akan asongonomma ditekankan oleh Tuhan Yesus. Asa unang marnaleba martangiang. Allah itu pengasih. Diturpuk na asing dido Yesus do musia ise mahamu ama namangido namangalehon kelabang tianakon na ia dipangido pirani manuk. Ini kan? Gak ada toh? Gak dong. Haruhamu ama pardosa ini Yesus. Iwoto hamu do mangalihon na denggan do pak yanak kemuna lam de bata amamuna na di banua gijangima ninna. Uduk naima di do Yesus muse aka nama jo ibana arian do bor ngintung sopitoran nama tung pangerengeron nama di nasida uduk madihamu magira ma pitoranna nasida. Tuhan akan bersegera. Tuhan akan bersegera memberikan buah dari perjuangan siapapun yang percaya kepadanya, yang tak kenal lelah. Na terus mengidohon, maka jugulhon pangiduanna. Tuhan akan bersegera. Alaina terakhir mana tabu. Alai tagamon jupang anak ni jolmai maha porsiau di tanoon di haroronai. Baru menghadapi ya katakanlah perjuangan yang belum seberapa karena belum berhasil dia sudah berhenti berjuang. Bagaimana mungkin dia akan menemukan hasil dari apa yang dia perjuangkan? Ate. Jarang do edde nyat intini edde macetabu didok songonon. Telah kulihat kebaikanmu yang mengalir dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ninna kan? Perjuangannya sampai akhir amanginan. Mulai perjuangan kemerdekaan jolo hingga titik darah penghabisan. Molo na toho hu perjuakoni, ikon hu perjuakon. Ninna. Songonom ma oddo na betul-betul nagabe ujahan ni haporsiawta. Ya, mengenal Allah yang begitu baik, yang mau, yang akan nama kaholongi kita di bagasan holong nahibul kasih yang sempurna. Asa unang masohot dia ke perjuangan ta amanginang. Malang nadir pe, natongot tadalani ke perjuangan-perjuangan baik itu tentang ekonomi, baik itu tentang sekolah, pendidikan anak-anak sekolah, baik itu tentang keturunan songon yang napinangido ninang berjuta inangate. Iya, doakan terus mohon kepada Tuhan, marsinggang denggan do tapangido di tiki pertangyangan asa sude dongan saha porsiao di pertangyangan rap mangidohon. Alai inang pe, sotung masohot tong di hasasa daun ni inang, di sihol ni rohani inang di urat na tugu dohot di itoi na jupang nyan umurna atenang asaronya si rokap ni toddi ido tong matanya koninang ido hataridaan ni haporsiaw ni disomma di pangido kegigihan ni haporsiaw ta kemang akanang perjuangan kita tentang anak-anak juga yang hingga sekarang belum tadok majo mengerti kita. Saya jugul, saya bedal, keluar malam, mangalo terus, dan lain sebagainya. Jangan jemu-jemu juga menasehati, memberikan bimbingan, arahan, dan teladan. Terlebih-lebih doa tulus, tangiang na tulus na takas marojahat tuha persyaon di tuhatta. Tengok ma, molo di suara ho Yesus peon, tu akka naubigi jamita na hati hai asa arong do dinasida
iman yang tidak akan pernah padam, dan harapan yang tidak akan pernah habis, walau api dalam kegelapan itu tinggal setitik lagi. Alai secercah cahayai pe boy doi mabahi kita madalani dalam nagulapon nasotaboto ahana masa sugut. Secercah cahayai pe macerikot sotong mitop hapor siauta ditu hatta pardinggan basa parholong rohai. Ya do bigi sada gambaran nama ceuli hera jarang nama seng nijabu rupani ngamar talang rasudiyate urang lubi di sataron na jolo la so martalangi jadi teras-teras ni jebon rupani sen sesimi ni ban na tuwe ganuk row dan nengek-nengek di manete tu siminon kan nengek labok terus buti sekara simida ini do alai dung hira 1 tahun 2 tahun kayak berlubang simini apa aman yang guguni ai kok kan tek manete kido buti ya dangan guguni alai boy no mabay merlubang simin na korasi ima hajugulon gobaran ni hajugulon asa amanginang jangan pernah berhenti asa tulu na hot ninna Apostel Paulus di sada Korintus 10 ayat 10 kan ima aporsiaon pakirimon do haholongon iman pengharapan dan kasih. Ketika kita beriman, molo tutudo kita porsea, mustahil iman kita itu benar ketika kita tidak berharap. Atau ketika kita berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Lehoron itu hatai doi, ditikina muse. Asal kita memiliki iman setangguh, mulai bapi kobaranna seperti perempuan nama baluon, janda ini ya. Sadana enak kita ringot tu si Jakob dihajugulhon margulat ibana kan mar siranggut ibana dohot halak ni debata mulai dok pe adong nama dok debatai masih banyak diskusi tentang ini ya gudang dok hatorangan apakah itu Allah atau malaikat Allah atau suruh-suruhan debata dang tabo to dope dangan dong kepastian taringot tu si aidang dia lusibana kan ai seda warmunin na si Jakob tu tudongan na namar sirangguti pula suku-suku nombugar kain do kan ini do dang tabo to Alkitab saja tidak memberikan kejelasan siapa itu alai dihaposi si Jakob di mata doi hidup benar di pajong-jong ibana peniel kan nunga huida apalang buhini jahuba buhata he dang dipalua adorang ipasupasu huawninna ujungna ipasupasu songoniman yan iman kita amanginang ya songoniman yan haporos yaotta sa itu hattama natoktong margogoy hok kita jala unang adong ganggu ni roha dang dipanger-nger Tuhani mangalehon pangurupyon na akan narikoti akan tutusi tututah rikoton dan dipanger-nger Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak berlama-lama, Tuhan tidak ceroboh tentang kehidupan kita asalkan kita tetap setia sampai pada akhirnya. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat tema Tuhan dihatam nang mamakulingi hami napaingotok kami le Tuhan taringot tuholongmu nasumurungi nama nariho kami akan naporsea diho. Nama ngaleho akan narikot di ngolo ni akan napinilikmu. Ali Tuhan. Tunggudang matutu para luan nami di ngoluon. So ngogobaran ni parupuan na mabalui. Tung suadong do pangodion nami di Portibion. So ngoni do hami sa luhu na le Tuhan. Alay marhite pangajarion na siyan hatami. Asa unang masohot kami makirim. Jangan berhenti berharap. Asa tok-tok kami le Tuhan marnapunahon. Haporseaon na togu. Mangido marhite-hite tangiang nami tuadopanmu. Alania le Tuhan. Tabay mahaporseaon nami. Tunggudang pehaulion di Portibion. Tung sotar pangasahod doy. Tunggudang pehwaso di Portibion. Tung akka nagiduk jalan alaw salpu doy. Ajari mahami.
asa holan marhaporsiao do pakko, marpakirimo do pakko, jala marhaholongo do pakko, dohot dongan dopak dongan nami jolma. Ajari hamile Tuhan, marsiranggut, laho makirim di pasu-pasum, maka nguluhon sa luhuk na haporsiaon, namanahan, tung aha penamasa, dia dopan nami. Molotung liling pe, akan nahu pangido hami dilehok ko ale Tuhan, alay dan jadi masohot tami mangidu siyakko. Jehovah di bata nami, ajari mahami sa luhuk na, di sa luhut gulmi ni ngolu namion, marna punahon haporsiaon na toktong, holan mangido, siyan balga ni holong ni roham. Ali Tuhan di bata nami mauliati marohan nami di siala ukap ni rohani keluarga Panjaitan nang boru 5 jutak na mangukap bagas na sidaon bongotan nami di pertangyangan boronginon. Asima roham leho marina sida hai pason gogo dohot haporsiaon di nama ngulaw na sida le Tuhan. Lumobi ma di sihol ni rohan na sida di yanakko na sida pinopar na sida naong berkeluarga. Patongon morak na tugo le Tuhan. Asa sikop las ni rohan na sida mamuji guarmu na badiai. Lumobi ma di boru na sida le Tuhan. Na makirim di serokap ni toddi. Tumibu ma leho ni le Tuhan makilap masyan na daw. Majo siya na jonok serokap ni toddi na masya holongan. Asa buhay na sida le Tuhan. Di akka sihirimon na toras na sida toktong sikop marhite sirokap nito di na pinasahakmu. Jala mananga hapele Tuhan. Akka na hinasiholan na pinangido ni rohan na sida. Tungho male Tuhan na mangalehon sa luhu nay. So ngani manak kami na sohagwarak kami ganuk marsada-sada na ro partangya nga boronginon di sektor sadaon. Di akka sihol ni roha, di akka nahuhawa sok kami. Pos rohan nami le Tuhan. Namo radoho, radido idia dopanmu. Hami do sipata natalu majalo siakko. Alanya le Tuhan leho maha porsiaw na tugu di hami. Dohot unang marnaleba martangiang. Jala saluhut akan nahu adopi hami. Dongani urupi togu-togu pasu-pasu hami le Tuhan. Asabuhi hami di bagasan ha porsiaw na tugu madalani hari-hari ni ngulu namion. Asima roham ale Tuhan. Urasi hami jumulu siya nakadusa pangalasyon nami. Tung patau mahami gabi haboran ni pasu-pasum. Atong jalo matang yang namion na husob baho kami. Marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.